Good afternoon, everyone, and welcome to Vital Signs, Sansar Cebu's health program in partnership with the Cebu Provincial Government. I'm Mildred Galarpe. Today, we turn our attention to a timely and important issue, leptospirosis. In the wake of Typhoon Tino, many have been wading through floodwaters, which increases the risk of contracting this dangerous disease. We'll be exploiting the symptoms, prevention, and treatment of leptospirosis and discussing the steps we can take to protect ourselves during this flood season. We are joined today by Provincial Health Consultant Dr. Nikki Catalan, who is my co-host for today. And with us as well is Dr. Christina Tan Bonghanoy, an Infectious Disease Specialist. Dr. Bonghanoy earned her medical degree from the Cebu Institute of Medicine, completed her residency at Chonghua Hospital, and trained in infectious disease at UP-PGH. Dr. Bonghanoy, welcome to Vital Signs, and thank you for joining us, for being my co-host this afternoon, Doc Nikki. Good afternoon, Doc. Hello. Thank you, Ma'am Mildred. Thank you, Doc Nikki, for inviting me on this very important and timely topic. Very timely topic, no? Kay, mo to pagkita na ko sa pictures bitaw the day after, and I've seen people really wading sa baha. Ko, oh my God, another disaster to happen if dili ma-address, if this is leptospirosis. But before we proceed, mas magid siguro na magsugod kita sa very basic. What is leptospirosis? How does it spread? Okay. So, leptospirosis, infection ni siya, no? Gikan sa bacteria. Unya, makuha ni siya kung ma-contaminate ang tubig, unya, ma-expose ta, mga tao. So, infection, basically, febrile siya nga illness, magsugod siya og hilanat, sakit sa lawas, and then ang complications na dayon down the line. So, uso ni siya karong panahona tungod sa pagbaha. So again, ang contaminated water nga daghan kay na-expose karon nga Cebuanos, at risk kaayo tatanan ani nga infection. Naay kuan ana Doc nga ang mataptan daw anang leptospirosis is if naa kay samad. Sakto ba na siya or anybody ma-expose to the bacteria? Okay, so to add the sa definition, no, kaning contamination, what I mean ani is contaminated ang water or soil sa hugaw kasagaran kanang mga ilaga or rats. But dili rada siya limited to ilaga, pwede sad siya from pigs and even mga sheep, goats, even dogs. But ang pinaka-common gyud rats. That is why kung musturya ta og leptospirosis, rats gyud ang iyahang association ma-associate, no? And anybody can be infected with leptospirosis. Wala siya pili, bayi, laki, tigulang bata, with or without samad. Oh. But mas dako lang og risgo kung naay samad kay ang skin is a very important barrier against infection, and once naa siya samad, maski gamay lang, it will open a lot of possible organisms nga makasulod sa lawas and will cause infection. Dok Nick, katong pagbaha, ang mga tao nga na rescue, most of them na samad. And ni-wade gid ni sila sa baha. So how is the data coming from the how many evacuation centers do we have? Bay sa tama, Mildred. I don't have it at the top of my head, but at one point, we had about 211,000 people in the evacuation centers all over the Cebu province. Province data lang galini. So daghan-daghan jud sad ni na tao na exposed to katong flood waters bitaw directly. And then for the responders that you've mentioned, we assume kay tungod ng saum jud sila dito, nang igo jud sila, so di jud makaingon jud ta na maka-assume jud ta safely na basig na igo jud sa to sila by something bitaw that had a break in their skin integrity. So as what Doc Tina mentioned, ang imuhang risk would be higher, especially kung naa kay samad or naay masudlan bitaw inside sa So right now, Doc, with the symptoms of fever o panakit sa lawas, mo ni symptoms pod og kanang matrangkaso ta tungod sa uwan, no? Yes, So yes. dili nato gyud dapat i-ignore ang kanang dili pwede nga magsalig lang ta og unsay nang tambal paracetamol. Mas may gyud na if the second day nag-fever ka, ato na lang gyud ta sa
mga the nearest barangay health centers or ang atong mga napaman siguro gyud tay responders in the evac centers Currently. currently. Mildred. Or Doc Tins, maybe you can also talk about katong sikat kay ni no online makabasa ang mga tao about doxycycline ang kaning prevention for leptospirosis. I mean, the province has been quite aggressive. You're giving it out, but di jud na tumatagaan tanad managsige jud mig apas. But can you share a little bit, Doc, why it's important? Okay, so after the baha gyud no, kuan kay sikat kay doxycycline. It's a med. It's Yeah, a it's a medication medication. capsule na siya that we can buy in the pharmacy. Dili siya rare. Very common siya and it's used for many infections including leptospirosis. And naa man gud tay gitawag nga murag golden period ba after the exposure nga within 24 to 72 hours sa kanusa ka na igo sa hugaw nga tubig, kanusa ka nilusong, kanusa ka nakatulon, apil di ay ang pagtulon sa exposure ha. Kung kanusa ka na igo ana nga exposure, within 3 days dapat nakainom ka sa doxycycline. So moto ang baha November 4 no. November 4, 5, 6, 7 nanami nadunggan nga naghurot-hurot na ang doxycycline kay people na ay awareness siguro po kay daghan po nag-share sa social media, so ngita sila doxycycline and people, doctors and healthcare centers, facilities were giving it out for free. Kay ang important man gud sa pag-control sa leptospirosis is not just treatment, dili ra siya tambalan kung naa na, but kung mahimo Before. kayan yun siya before mahitabo. And kanang first 3 days, 24 to 72 hours, mao ang pinaka-crucial nga time. So mo gyud to among giapas nga mahatag unta dayon ang doxycycline ana nga time kay diha siya pwede malikayan pa. Okay. Ang kanang very gold period of 3 days, if nakahatag ta ana mo less ang chances of kanang mo develop siya. If a person exposed anang kanang tubig, dili siya ka-take in the next 3 days, nagmanifest na unsay chances ana kanang what is the timeline for kaning bacteria to develop to be severely So kani nga time mo na siyang we will be discussing about incubation period na kung kanus ang it's the time between kanusa ka na exposed and kanusa ka mo develop og symptoms. And usually sa literature it's about 5 days to 2 weeks. And then it can also range as early as 2 days to 1 month. Karon right today we are already on the 10th day from the exposure katong November 4 samantang November 13. So karon November 13, 10th day of exposure, nag-expect na gyud mi nga naa na leptospirosis nga mga patients from the baha nga na-expose. So katong mga wala nakainom, naa sila'y higher risk gyud nga madayunan gyud og leptospirosis. Katong mga nakainom, way lesser chance, but dili gyapon siya guarantee nga di gyud sila mag leptospirosis. So kaning for example for the Cebu province, did we receive reports na of leptospirosis? So we're constantly monitoring Mildred, mga so far as of today ako nabaon upat ra. Pero Asa ni dapita, Doc? naanak ko I think if I'm not mistaken, Balamban also na nagmigawas na sa Balamban. Ang uban places wala amo pa nang pang-monitor, but just to backtrack a little bit, ma'am, og Doc Tins, sa Cebu whole this year kuan rata naara tay reported 141 leptospirosis cases. This is from January. January to August. So gamay ra na siya pa. So kami pud we're also looking, so when the typhoon happened, the first thing na we were looking at was unsay pinaka disaster na pareho ani and what things can we mitigate. So the closest one we were looking at was Ondoy in Manila. Yes. Kusog pod. And then we were seeing studies daghan-100 like this is PGH data, Doc, katupag 2009. 591 suspected cases had it, and then they got 67 deaths from it na kuana. So dako-dako pa ang number from this one hospital only. So we were quite worried. We called in the infectious diseases na experts, our nephro, to get input. So the first phase really was to give out as much doxy as we can and inform na early detection na di sila maglibog. So sa Undoy sa Doc, they mentioned na there was a triad na ang uban, they had lepto, na abtan pud og typhoid because of the water.
o dirty water na intake o naiuban na dengue at the same time. So these are the public health concerns. Murag ang katong nga mga sakit ba all kanang water related ba no? Water-related, So yes. ang typhoid because hugaw ang tubig, ang Source lepto of kay water. hugaw gyapon ang tubig. So I noticed nga ang province has been very aggressive distributing meds last week. So was this part It of is the definitely part of it. Kay, we wanted to make sure na as much possible, di jud na to maabot o severe. Kaya mo, Doc can expound on it more, but for leptospirosis specifically, na ay mild, moderate, o severe na leptospirosis. The mild and moderate, you can handle inpatient or even outpatient, Doc, no, for the mild. The severe would require dialysis na treatment, which we also had to check, do we have the capabilities of You it, have kung enough. magdungan ba na sila tanan. So muna na aggressive miki kabaw ta na kuwang atong hemodialysis facilities na as much possible. Today po we did a webinar. Thank you to Dr. Brian Lim. He did a webinar with the municipal health officers nato around the whole Cebu province and also sa kuan Mildred sa atong mga province run na hospitals. Nag-appeal sad sila. There were about 74 doctors ganina from 2 to 4 o'clock. Nag-refresher lang na what are the early kanang signs and symptoms unsa imong tier for management, I think, which Doc Tina can share more about. kana siya doc like kanang okay murag ni og sa pagkaon pa ni bangil na sila daan pagpanghatag og meds. But with how many gito 200,000? 200, which is a very conservative Yes. number na nalista sa atong With evacuation 200,000 people in evac centers nga, must presume na lang ta na all of them na exposed to tubig. Maybe katong uban nanay gipamati pat gi-ignore kay kana lagi ka ng ang mindset bitaw nato nga kung uwan-uwan normal na nang hilantan ta. So ang second phase katong di ba kung mo share mo pakita na ang symptoms unsa ang management pod ana niya doc. So, first phase sa no kanang may gitawag nga acute phase lang sa hilanat, sakit sa lawas, mararagi pa maulan. Unya mao lagi na magtuo ang mga tawo nga trangkaso ra ni gikan ra ni sa pag-alsa na kusta ng mga gamit gikan sa baha. Unya nauwanan lagi so hilanat labad sa ulo and ana. But kasagaran ani nga time kung mild lang ang infection, maayo ra ning mga patients. Walay kinahanglan nga di ma-admit, antibiotic lang capsule. Pero nay uban patients, labi na tong mga magrabihan sa lepto, usahay pod ilang immune system, dili sad Ubos. sama sa uban, medyo ubos for whatever reason, like at risk sila, diabetic or unsa ba, pwede sila mo proceed sa kanang severe phase or the convalescent phase. Unya, diri na ni nga part ang kitawag nga kana ma-dialyze na ang patients and then mo severe mo yellow sila and then aside sa dialysis pwede sila matubuhan pod Mag-intubate. ma-intubate kay usa sa complications sa dialysis is magdugo ang lungs, mag-hemorrhage sa medical term pa and kana mag-acute kidney injury, dili sila makaihi so mutaas ang ilahang creatinine, kailangan sila tauran og catheter sa liog para ma-dialyze. Then eventually ang pinaka worst gud mahitabo is mapildi gyud mo panaw. Nganong why ang kidney iya attack? Kana lang ang iyahang pathogenesis sa bacteria nga adto siya mo attack including sa lungs. And then maunta nga maayo before ta maabot sa infection malikayan gyud unta siya with the prophylaxis. Or kung di man gani malikayan kung maabtan na gyud sa infection madakpan og sayo. That is why recognition is very important. Early recognition gyud dili ra baliwalaon ang hilanat o sakit sa lawas, Yes. usahay sakit sa tiyan, usa sa common sad nga symptoms by the way, sakit sa lawas especially sa batiis, Batiis. kaning Yeah, it's bagtak, very Ewan po ta. calf tenderness. Wanong ko na-expose sa ba, pero bitaw mga higala kanang, I think in any sakit, as long as ma-detect na to early, mas maayo. Pero kani, ayaw kumpiyansa nga, pamaola ni, well, not endorsing any brand, mo yung Alexandra ni, no, dili kanang I think na may mga government agencies karon nga manghatag og libre nga service, ato na lang ta. Yes. Kanang walay mawa na to. It's better to be mom nagiingon nila nga pag tino ko no kanang uira ko no kay tas preparation tanawa, di ba?
wag sa atong ka-OE, wag kita kasagangan ni kalit saka ang tubig. Ug wala pa ta nag-inuoy ato pagpreparar nato. I think the damage more, could be yeah. more. So kanang ayaw kumpiyansa sa hilanat ug sakit sa mga lawas ha. Kung gipamati na ka karon, dagan gyud dayon, dagan sa ER, the nearest ER or the nearest barangay health center nga makahatag ninyo og tabang right away. Kay tinuod na ang problema na pud nato ang dialysis centers kay dili ta daghan og dialysis Even centers. now sa atong mga kidney patients gali who needed kuwang nagali siya karon. Yeah, So what mapuno more po. papunan, but we're really here. I mean, the point being talking to the people about this, di man pangadlok. It's never to scare, but we think man good na if kabaw mo unsay pamation, unsay bantayan, then makasagang tana dili bitaw siya mo progress. Pero Dok, mas bali na lang kanang mahadlok ta kaysa magmahay ta. No? So, Yeah. kanang again, we cannot, kaning akong mga kauban diri nga mga doctors, dili gud na mo overemphasize ang need. If you're feeling not well today, it's best you see a doctor or you see the nearest barangay health centers kay pasin mahibawan dayon, di ba? May nalang adto nimo sakit man akong lawas, inigtest everything. May ay gipamaulan ra kasi. Okay na basta at least nakita na ka na konsulta na ka og expert. Let's not be part of the numbers nga na ninipanaw sa kanang sa bagyong Tino kay kanang And after ko an effect after effect di na ta mo puno mas may na kay dito na taman please ay nagpatas kanang kaninga mga casualties later is kuan man gud ni can be avoided but katong kang Tino di man to can be avoided. So kanang don't ignore this kind of symptoms, fever, kanang panakit sa lawas, murag gid ba ni basic sa trangkaso, di ba? Yes, ang kanimang leptospirosis, di siya pinakalit nga mo grabe ba. Moagi sa gyud siya mild. Ilanat lang, lain ang lawas. Nya dili siya kanang 2 days lang ma-dialysis dayon ka. Dili. Mo take pa gyud siya time. So that's why Even to kung as naa na kay long as a symptoms, month, no, for some people. o uban a month pa mo manifest. Mao na ang pinaka-important gyud nga important nga risk factor nga among ipangita sa patients kung maghuna-huna mig leptospirosis is naa ba siya exposure, niagi ba siya baha, nakatunog ba siya, dili tanan baha kinahanglan ha. Naiuban ang among i-ask lang is unsa man kanang daghan bag puddle sa inyo ha, puddle of water ba. Nya usahay makatunog ana, considered naman na siya exposure. Naiuban kanang outside the typhoon lang nga picture ha, naiuban unsa nang water sport kanang river rafting. Pwede kung contaminated ang river, pwede sila magleptoana. There have been outbreaks about that. Naiuban makainom og tubig nga naiihi sa ilaga. Oo, kay poor sanitation siguro, pwede sila magleptoana. Ang uban sad kanang tiglimpyo lang silang tangkal unya. Pwede man ang baboy na ay leptospirosis or unsa nga hayop ilahang alagaan unya maigo ilahang tiil, so pwede na sila mag-leptospirosis. So ang leptospirosis pwede siya from mananap to humans. Actually leptospirosis kay humans magito nga waste. no, Okay. zoonotic infection jud siya. So it's from animals. Ang animals ang gadalaan ni. Unya kung makaihi sila sa tubig or yuta, unya matumban sa tao, makasod sa lawas nila ang kagaw, mao na mag-leptospirosis ang mga tao. So dili siya ayag kumpiyansa ha kay dili limited to rats ang leptospirosis. Na mention na to ni Doc ganina. Wa man tay sheep kaayo dinhi arita sa goat no, goat dog, goat, even iro ay kag kumpiyansa kay naagi hapon imong iro. So kanang bahala na gyud OA. Okay ra gyud kog OA basta kay safe lang, di ba? Kanang asa man ka OA tawgon ka OA aning Kenneth kaysa salamat gyud net nga nag-inuwi ka tanawa gang ngisi ka karon. Okay. Diba? Ang sa Manila manggod ang mahitabo sa lepto season ha, kanang which is magsugod ang leptospirosis season by the way kanang ting-uwan na rainy So season. mga Burmans na ta. Mga Burmans, masugod na August. Ang mahitabo sa other hospitals, especially government hospitals ito, ang ilang mga gym mahimo gyud siyang ward, mahimo siyang hospital. Kay makuwangan gyud sila og bed sud sa hospital because of the surge in leptospirosis. So kana ang so wayan yun na moglikay karon mahitabo. Kay daghan kay tag na sa evac centers, di ba? Daghan kay tong sa mga photos lang nato, daghan kaayo gid ang mga tawo nga na-expose sa tubig. Sus Ginoo ko. Pero the things that ang timeline na gi-mention ni Doc Tina,
Mildred, natay time. Di bitaw siya, insidious siya do, hinahinay, pero di siya kalit ba. So, mo nang saba kay taron, grabe kita kuan kay, hinaot atong dakop ba. So mo agree gid ko ana nimo karon nga magsaba mahalag uwi tag saba kaysa magmahay ra ta. I mean we will be facing a more kanang complicated nga problem ba ang kanang life threatening nga part na bitaw kay short na ang period nimo kay severe na siya. So na. My goodness. Anyway, kani Doc, what are the current treatment options for leptospirosis aside from kanang antibiotics given early? So, ang antibiotics lang, going back to the topic on antibiotics, naman to yung doxycycline nga capsule, which we give for prevention, katong imnon siya within 3 days. O niya, pwede sad siya ihatag sa katong nag-leptospirosis na gyud. And then, kung ma-admit gyud, usahay di na pwede nga capsule, kay pasakiton na kay sila, injection na taana. And then, tungod sa complications sa leptospirosis, maapil ang kidney and lungs, so naagyud na ang pag-hydrate with the dextrose, and then ang worst case scenario kana lagi matubuhan sila kay di na sila kaginhawa. Usa sa simptomas sa grabe nga leptospirosis kana maglisod na ginhawa ug mag-ubo og dugo. Oo, dugo na gyud ang ilang It's maluwa. because kay giigo man sa niya ang lungs. Yes. Okay. Unya mag-yellow sila kay igo pud ang atay, and then Vital organs gud yang igo yes, no. God. Systemic gid siya nga symptom or manifestations ang mapamatnian sa patient. And then kana siya admission gyud ang uban kinahanglan. Kani siya kang Doc Nikki, how equipped are our provincial hospitals, our rural health units in managing these kind of cases? So, that's what we did, the refresher, Mildred, na among refresh atong mga doctors bitaw for early management and treatment. And apart from that, actually, nagpa-send out na tag letters. So, the Office of the Governor has sent out letters to the private hospital, the medical directors, na dapat na sila pre-positioned na medication, prepared na silang lepto pathway, o kaning naanatay meds. So, kami po on our end sa Provincial Health Office, nag-emergency purchase na lang for certain kinds of medications na mention ni Doc Tina kato mga IV meds o kuan na para hinaot jud ta mapugnan jud na to sad. Sa diri sa north from Consolacion all the way to Danau, natay district hospital din ha? Yes, we have kuan ang Danau ang CPH Danau, which sadly mo badly hit sa gaayo. So, yung whole first floor was flooded. So, I went to see the place and did an assessment. Di pa jud mi fully operational dito. They're occupying the second and third floor, but wa silang take og new patients. So if we will going, if natay mga cases na kinahanglan og admission, like for example in Compostela, in Liloan, they have to be brought into the city. The DOH hospital, so naamantay katong Cebu South, in Talisay. And di ba ang is Eversley? We have Eversley said and Soto. So we had this conversation with RD Brillantes. I wanted to bring him over on that, but he's busy. So he's well aware of this. Nag-emergency purchase na sad siya siyang own meds para ato diri. So high alert jud ang tanan. So we've been talking about this since last week non-stop na unsaon na to pag kuan kay but preparing for the worst, hoping for the best jud na. Kanang bahala na lagi og later on manubra ng tambal din ha. Mas may nang wa gigamit kaysa nagamit na to, and late na pud ang atong pag ang intervention to the kanang public. So ang Danau, we're not 100% operational. Not yet. We're trying our best na mabalik. I mean, slowly ilang. I think electricity is okay na. Nanay connectivity dito. On the first few days, I was trying to get patients out of there para ma-decongest sila nga to. Unsa ka dako ang hospital? 2 floors? Three floors. floors. Na bakwit in town. Nato sila sa taas, actually more than 3. But they had 143 patients when I visited a day after. So, daghan kayo. Sige, hawa na para balhin sa pikas. But it was a challenge to bring ambulances in and out. Kaya di man matawagan. Kaya may linya, no? Wala, Jud. Yeah, tinood na naman sad mi kauban din nga na mabother ka ba, di nimo ma-account ang tanan nimong kauban nga unsa ba kay nitabuat to, sus mo to pagka
pagka the time nga naka-connect na sa gispam sad mi niya og daghang kay pictures, it's what happened sa iyang area. Hoy, undang na unsa naman ni kadaghan. So nakakitag connection ba, so kanang aside from Danao in the north, ang severely affected ang taman raman sa Danao, no? You also have the west side, imong Balamban, Asturias. Oo. But good thing, our Balamban, I was there the other day, okay kaya sila. They already had, when I went there, na sila isa ba to ka patient na leptospirosis gibantayan, but mild, moderate na to ha. Pero fully operational sila dito. Okay. So okay ra. Usa sa among concern, Doc, ba kay, let's say, nasa Danao, ang may patient sa Danao, among concern, like, diri sa Cebu City nga doctors ba, man siguro ni mo adto sila sa bantayan para magpatambal. One day, man siguro sila sa syudad. Unya, what if ba, mga makongest na gyud ta sa patients, catering to people from the south and sa Mandaue, which is also heavily affected sa flood. Kana lagi basig mapuno kayo ta og patients. But So ang motong critical ang municipal health officers, Doc. Kay amo jud silang gi-empower. Like Doc Brian was talking to them this afternoon na di na ta mo wait if nanagi kay risk factor, immediately na di na ta maghuwat-huwat, di na ta magkuan. Ansa na to bi og nihilo, di na ta mohuwa to iba-ibali to. Awa pa man ka nihilo, okay pagka ayaw na. Ay nakabasig mo purple na. Ipadana na diretso diri sa city. Well, kanang maatiman pa ba no? Na mabakante ang bed. Next kung naamang gani tinuod na. And then the clinical eye po, Doc, si Doc Brian was also reminding our MHOs na kanang diagnostic test by for this. Di bitaw ingon like dengue has that katong kit or kuan. Kani first few days it could be anything. It looks like any other flu-like Doc no na symptoms, but mo tong gi-empower jud sa namo sila di maglangay-langay and kuan jud treat right away as if it's leptospirosis, especially if kanang Tino na victim. Yes. Murabag gihilanat ka, check. Niagi kag baha, check. Awa na. Kay sakit sa lawas, labi na sa bagtak, check. Ana ba. So, ang utod, no? Kaya di siya pareha sa dengue or any sakit nga kung i-blood test lang ka. Or nanay ka tong markers na dali. Markers, Positive Wala siya, dengue man na ta, yun. Ang lepto, although naatay Naa test ka. available, but dili kay siya makasulti nga naa ka or wala. Kay ang best test wala ta sa Cebu City. Wala bitaw in Oo, padala Cebu pa sa City. Manila. Nya di na ta kahuwat ana. And it takes too long. Oo. Ang naa na to nga test, we do have it few lang diri sa Cebu City, but it's not di siya pasabot nga kung mo negative siya wala kay leptospirosis. Correct. Pwede siya masayop na test. So, ano gid siya kanang clinical eye jud siya. no? Dapat naa jud siya sa imong ulo ang consideration ng leptospirosis. How about dialysis machines, Doc? Nainangutanan na to, Doc Nick. Sufficient ra ba atong mga government hospitals? No. So No sadly, good. that's why we were amo ning discuss since last week. No, because for example atong Danao Hospital na di sad sila fully operational, and even then ang current state nato kulang na kita for our renal patients. Renal patients pa lang ni. Alone pa ni Yes, na kanang hunid kanang regular dialysis. So mo to we were exploring sad with naa say peritoneal dialysis, Doc, no. It's another way to Ani sa tiyan niya. I think my dad niagi ana. Kuan siya kanang diabetes nga nag-complicate sa kidneys. Okay. so mo Pero na siya- longer ang peritoneal, di ba? it's more high risk po, Doc, no. Oo, nya kailangan sa tag-trained Yes. personnel to do that. Di man kay siya common ginabuhat diri good. Yeah, and we were talking to the suppliers na lailay na sa ni among nasturya back nangita na ka-share namin sa suppliers, we need katong trained gamay ra kay na sila na trained PD nurses. Very few. Ato sa mga hemodialysis machines in the government hospitals kuwang, and even then if mo tap ka sa private lahi sa nang storya. Lain sa nang istorya. Lain sa nga actually lain sa na siya nga charge. Yes. Yes. Lain sa na siya nga charge. So mo to iyahang pangutana, Doc, if so we don't have enough, that is why ayag huwat nga moabot ka sa level nga mag-dialysis na ka. Diba? So ayog huwat nga may yellow town ka ha. Kanang Or wa na ihi. wa na kay kana na lang bisag bahala nag-OA lagi bahalag ang imong hilanat is darag yun sa panahon at least
dili happy ka di ta leptospirosis. Yes. But mas may nang magpa-check gyud ta right away. Ayaw og kumpiyansa nya kanang over the counter ba na ang doxy? No. Oh no, ayaw tuga-tuga. Kita ra ba kay kanang narabasad tay ang kauihan nato sometimes ato imbis mo tusulta na doktor ato ta mong sultang Dr. Google, no? Yes. Oo. Pait kay na mangonsulta tang Dr. Google, Dr. ChatGPT, awa ta gyud ta ana. So, Doc, how effective are public awareness campaigns in controlling leptospirosis? Like you know, what we're doing now. Awareness gyud siya nga moabot jud siya sa layman and katong especially katong kinsa gyud ang exposed kay usahay wa sila capacity to consult with a doctor but because makakita sila sa stories nga inani di ayang simptomas then diha sila ma-prompt ba ay kailangan na day kong magpa-tan-aw og doktor o then also kanang naay mga posters nga ipang deliver sa healthcare centers or even medical missions appeal sad siya Nit nga naman tay maka-aware mga sa mga tao. naman tay mga art cards on leptospirosis, no? Ato na ibalik-balik net kay basin niya yes. wala ni gawa sa ilang feed. Ato ibalik ato mo gawa sa ilang Bisaya, feed. Mildred. Mo Sige, share mo sa na siya. Naghimo na Bisaya, and I think we're also planning on a hotline na matawag. So we're just on the operations and amo lang gihanay but Smart thankfully gave us a hotline number. So i-activate nato namo soon where people can ask can ask or can questions. just text ang mga tao baron di nang pait og load kanang data Internet na, na, yes. internet Data na na. kay ato na gid sa messenger ba so mo bitaw to pag baha dako kaayo ang problema sa mga tao katong grabe ka dependent Yeah. nagdepression di tungod sa baha nagdepression kay why internet Lack of Diyos ko, connectivity. lack Out of mura sila- coverage area. Malagi, Na-isolate. disconnected to the world. So, nagi ko nakitaan nga nag-post ba nga kanang this is Tino, you are so mean kay kanang no I think high school pa siguro to nga bata nga na lost siya of what is happening to the world. Wa siya nag-uol nga na siya sa evac center. Kay ayang gikagulan nga wa siya na connected sa world. Well, lain-lain man gyud ang tao pero I just hope safe ra ka gang. So, I think na-mention to nato atong lessons we learned from Undoy. That's why grabe kaayo atong perhaps pagpalit sa do we have enough? Which from the next phase. No, do we have for now do we have enough meds for So far. Okay. But a lot of prayers jud ba Mildred. Nagkuan jud mi doc no na hopefully it won't be really that bad. But so far dapat manggawas na sila karon. Yes. But the good thing is I also spoke to Doc Brian this morning. Daghan nagpakonsulta na og sugod. And it's a good sign. Yes. It's a very good sign. We're happy about that. Ang bulbot kong balibo. So, mo gid na no, I think best good is dita magsalig ni Dr. Google. Let's go to the nearest hospitals if we feel mga kaninga mga simptomas kay mo lagi na let's not add the number kay prevented man Prevented gid siya kung mo respond lang sita magpakabana lang sita ba nga kanang sobrang daginot no wa na nooy nainot. To add sa prevention di ay daghan pa man tag mga brothers and sisters karon nga nagsige paglimpyo sa ilang mga balay no so sige pagid sila tunog sa lapok so kana siya nga exposure di ba ang akong gi-mention earlier kay first 3 days mo inom pero kaning mga tao nga magsige Limpyo. pagka-expose sige paglimpyo they are supposed to continue taking doxycycline once a week. Oo, Once a mangayo week. lang sila resita sa ilahang doctor or sa ilang health Okay. center. Kani siya doc, daghan wa na tud ang baha pero napaman ang lapok. Yes. Parihan ni Juvie nga padayon nagbutas padung sa opisina because of the lapok. I think wala pa man gyud siya wala pa man gyud siya natangtang baga man gyud kay ang lapok. So we continue. Yes. Mungadto lang taan ni sa atong nearest na barangay RHUs, RHUs, barangay health units. Nasa mga med missions and we're trying to get as much outside. And then Doc Tina also mentioned something very good, which is boots. Boots. Oh. Okay, it helps protect man your skin integrity Okay. imong kuan. Ang boots di ay kay kanang naaman sad mi ang nahitabo kanang messengers ra man gyud ang media no. So we put out a kanang form ba where people can kay daghan kay reklamo was like kuryente, was like tubig, clearing operation. So kani nga three among gi-prioritize.
Now, I think for power connections, 1,000 plus people nga nag-send. Ang clearing, almost 1,000. Ang tubig yun, kay 5,000 kabuok Yeah. ni reklamo nga wa sila tubig. Enough clean But water. ang tubig is not limited to Metro Cebu. So, okay, related ba kani sa Tino or dili? So, muna siya ang usa. But, naagoy, I think it was in Talisay, ningon gid siya, kung naamoy mga boats, kay nangayo man mi og kaning Operation Bayanihan nimo where send us inyong sinina nga masulob, dili Yeah, sinina nga di masulob, kay lain po kaayo nga ang di nimo ganahan imo na nung ipasulob sa uban. So kanang magamit pag yun. So nangamig mga clothings, ready to eat food, kay I think until today it's really very dependent very pag dark, yun sila. yeah. Dependent pag yun ang mga victims, kay how can you move on when you lost everything, di ba? So dependent pag yun sila. So manawagan na sad ko, kinahanglan ng atong mga kay suunan nga nasa evac centers, ready to eat food. Unsam nang ready to eat food? Kanang easy to open cans ba kay asa man ilang abridor na dadid to. So kanang there's a lot of non-government or just simple citizens manghatag sila og kanang mga sopas. So kanang init pa ba iluto dito, mag-careful sad ta katusang mga manghatag og ready to eat food. Careful pud ta sa preparation kay basin unya og mag-poisoning pud ta mas dako natong problema. So kana siya, and then kana nanginhanglan sila trapal boots kay because of the mga butang nga nasa gawas ang ilang problema matunok. Matunok sa mga alambre, katong Which mga is debris. matulog sila, dapat magpaangita sila og katong injection po. Katong for tetanus, Tetanus. no? Oh. So, kana siya, nangita gud sila og boots karon niya. Mo ato sa ka sa mga tindahan, nahurot-hurot sa ang boots. So, fashion statement na ang boots ron. Palit kog pink. Aw. No, so kana siya ang boots can help para kanang dili ka ma-easily og injure kay especially og ingon ni Juvie nga lapok pa taw ni agian every day until today. So, kani siya doc. Unsa man kaha ang best practices can local governments adopt in managing leptospirosis? Well, number one, accessible nga consultation good healthcare. Naa sila kaduulan ba nga free kay daghan man ani sa atong patients. Ang usa sa ilahang hindrance or makapugong nila mo konsulta sa clinics kay nay bayad, no? Usa na siya. And then sa pagkakaroon kani atong mga medical mission gipang buhat, naghatag tag free medications and kana raising awareness. And then kana unsay kinahanglan nila labi na karon nga sige pa sila clearing kana mga PPE which is included na ang boots kay dili man leptospirosis or ato ang kontra karon good appeal na ng injuries and then infections from injuries like infected wounds unya kana tetanus pod. Ang I think the wounds will dako kayo ang risk of kanang mo complicate kay tungod sa palibot nimo, no? Yes. Like after gid atong baha kay sa hospital naagyo busy kayong surgery service naagyo mga naputla ng tiil Kay tungod sa injuries oo, caused by sa the ano. lusong sa baha ana. Oh my God. Anyway, kanang murag makasad man to but sige lang mga higala, ang mga Cebuano are known to be very resilient. Naigo ta murag na double no, naigo ta og linog. Sunod-sunod. Maka-feel pa ganita sa aftershocks but yet giigo na ta ni Tino, but you know isog ang mga Cebuano. You know, we can surpass this. Let's just work together. But di ta makalimot nga the things nga nahitabo sa mga pagbaha is there should be people be held accountable for that. That's another day for discussion. But let's focus on the very immediate needs karon sa atong naa sa evacuees, which is ang atong mga bakwit nga nanginahanglan pa sa mga kanang donations and mga relief items na kinahanglan nila. Aside sa mga tambal, kaniyong tambal dok, dili lang tambal sa leptospirosis, but even taning tambal for maintenance. maintenance. Kay katog yung nainipadana mog message, ma'am, asa na akong kami nangita, asa na kuno iyang mama. Time sa asa man imong mama sa kot-kot di ay sila in one of the village in siya. Problema kay diabetic iyang mom and then nagunitan ang gidada ang insulin but nabuhian. So kanang
wa naman siya nitubag og na rescue ba ang mom or not, but on the pagka November 4 gyud, grabe kay ang call for people asa kanang Nangita sila. nanabay update, but it was very difficult to reach Liloan at that time. Yeah, kami very hard. kami na zero gid me what me information of what is happening in Liloan, but kidto man gyud ang daghan kay inquiries about kanang sa ilang Injuries mga and Highly relatives. populated, Mildred, etc. So kanang I hope katong na-rescue ra nara inyong mga ginikanan, inyong mga igsuon. So now it's time na we start moving forward. Kanang padung na Pasko, I hope ang atong the warmth and the brightness of our homes atong ma-share sa atong mga igsuon nga nasa evac centers nga na sila sa ngitngit kay limited ra ang suga sa evac centers no nya, they're sleeping on the floor, so namoy extra banig, extra nga mga habol, I think are And children's toys also. ang children's toys kang treatment for the trauma that they went through, no? So, murag pareha sa di sa katong bugupod ba, no? Nga kanang nalipay na in town sila na swimming pool dito, katong movies. katong hinimo nga kuan. So just to divert their attention from what happened. Anyway, this is a very enriching discussion with Doc Tina and of course my beautiful co-host this afternoon si Doc Nikki. So thank you Doc Tin, thank you Doc Nikki for joining us tonight na net. Tonight na Net. And thank you for viewers for tuning in. See you again next week for another insightful discussion.